ಸಿಗಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ತಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭಕ್ತರಾದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪರಂಪರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಖಾಡಗಳಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಅವರು ಒಬ್ರು. ಇಂಥ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಪ್ರಸಂಗ ಬಂದಾಗ ಮಿಲಿಟರಿ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಯೋಧರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರ, ತಮಿಳುನಾಡು ಹಾಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ VGK ಸ್ಕೂಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಂದ, ಶಾಲೆಯ ಅವರು ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕಾಡಿನ ಭಕ್ತರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ನಡ ಬರಲ್ಲ, ನಾವು ಆ ಬಳಿಕ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಅವ್ರದ್ದು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಳಿ. बोलो गुरुदेव दत्त भगवान की जय। कुदरली चपाकन कुदर आइए हमारे नन्हे मुन्ने वाले शिक्षक, बड़ी खुशी की बात है आज हमारे सभी कोई विद्यार्थी बैठे हैं। ये भी एक गुरुकुल है, जैसे हमारे टीचर लोग बैठे होंगे, एक गुरुकुल है। प्रथम प्राणी का गुरु कौन है? प्रथम प्राणी के गुरु कौन है? शूद्र। कौन है? शूद्र माने जो बच्चा जन्म लेता है तो उसको माता लोग साफ करती है। जो प्रसव होता है कहाँ पर? डॉक्टरी में। गर्भ जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो नारा है कौन छीनता है? उसको साफ कौन करता है? शूद्र, माता। उनकी जगह शब्द है। जैसे आज लोग कहते हैं कि वो है कि ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। ये सभी चारों वर्ण हैं। कितने हैं? ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य है और यहाँ से ये शूद्र है। सब अपने अपने जगह पर अर्जिष्ट है। और ये ज्ञान कौन सिखाते हैं? हमारे गुरु लोग, जो हमारे शिक्षक बैठे हैं, मास्टर लोग बैठे हैं, टीचर लोग आए हैं कि नहीं आए? उनका ऐसा। तो ये शिक्षा कहाँ मिलती है? गुरुकुल में। और हमारे गुरु लोग देते हैं। और ये भी एक गुरुकुल है। ये सनातनी गुरुकुल है तपस्वियों का, जो कि अपने तप को करके और अपने योग सिद्धियों को करके और फिर वो अपनी वाणी देते हैं अपने भक्तों को। आप लोगों का सौभाग्य है, आप लोगों को माता पिता ने अच्छा ज्ञान दिया, जो कि गुरुकुल में लेकर के आप लोग आनंद देते हैं। क्या है ये? हमारे द्वापर त्रेता सती से गुरुकुल चलाया। गुरुकुल जब परमात्मा ने जन्म लिया तो गुरुकुल गए। भगवान राम ने जन्म लिया तो शिक्षा प्रदान करने के लिए कहाँ पहुंचे? वशिष्ठ। उनके कुल गुरु वशिष्ठ। तो ये क्या है? एक हमारा ये कुल, यानी गुरुओं से ये शिक्षा दीक्षा मिलती है। जब तक प्राणी को शिक्षा दीक्षा नहीं मिलेगी तो उसका भविष्य नहीं बनेगा। तो पहले कुछ और था, आज कुछ और है। बच्चों में, देश में पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग भारत में, विश्व में जाते हैं, यही देखते हैं शिक्षा दीक्षा। नहीं ये जंगल है, जंगल में कौन पढ़ाएगा, कौन मास्टर आएगा, कौन टीचर आएगा? पहले लोग डरते थे, विफल थे लोग। आज कोई डर, कोई भय, कोई किसी प्रकार की कोई घटना दुर्घटना नहीं। इसलिए हमारे देश को ऐसे स्वतंत्र होना चाहिए। ये मानव है, मानव राजा मनु का दिया हुआ है, जिस कुल में भगवान राम ने जन्म लिया। वो भगवान राम स्वयं अपने गुरुकुल गए। रामायण में बताया है, रामचरितमानस में,
कि गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई और अल्प काल विद्या सब पाई। जब भगवान राम गुरुकुल गए तो गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई अल्पकाल विद्या सब पाई। अल्प यानी थोड़ी ही समय में सारी विद्याओं से निपुण हो। तो गुरु से बढ़कर के संसार में कोई नहीं है। जो हमारे माता जी ये लक्ष्मी माता है और अभी तिलक करके गए हमारा माला डाल करके, तो क्यों उसको ज्ञान है कि ये गुरु है। गुरु क्या है? वो त्रिलोकी है। अगर गुरु बन गया और गुरु बना दिया और गुरु को शिष्य मान लिया तो जीवन सफल हो गया। सारे भव सागर से वो पार हो गए। तो ये गुरुकुल है और गुरुकुल में हमारे जैसे बच्चे लोग आ जाए हैं, हमारा आशीर्वाद है। ऐसे घनघोर जंगल में यहाँ रीछ बांदर भालू है, बड़े बड़े हाथी रहते हैं, बाबा जी बताए। अब ऐसी जगह पर हमारे आपका दर्शन हो रहा है और सब हमारे निर्मलानंद जी की सब ये शक्ति भक्ति है। हमको भी कोई पता नहीं, कोई रता नहीं। अचानक हम भी बाबा जी के दरबार में आ गए। अचानक बताया लोगों ने, बोले महाराज वहाँ निर्मलानंद जी का बहुत अच्छा मठ है। क्या बताए? मठ है। तो हमारे लिए तो मठ ही है। हमको जहाँ भजन करना है वहीं हमारा मठ है। हमको कोई हवेली से कोई मठ से मतलब नहीं है। हमको तो अपने गुरुकुलों से मतलब है। हमारे कहाँ कैसे जंगल में उनकी समाधि लगी। क्या लगी? समाधि। और उस समाधियों के हम लोग सिद्ध पुरुषों के दर्शन कर रहे हैं। जब तक हम ऐसे दर्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा? भारत में कुछ नहीं होगा। यही हमारे हजार हजार साल बाद बोलते हैं कि बेटे मैं अभी जीवित हूँ तेरे। तो ये गुरुकुल है। इसके बाद हमारे महाराज फिर समझाएंगे कुछ, क्योंकि हमारी वाणी तो आप लोगों को पल्ले नहीं पड़ती होगी। बोलिए गुरुदेव दत्त भगवान की। हर हर महादेव। ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಯಾರು ಶ್ರೇಷ್ಠರಲ್ಲ ಕನಿಷ್ಠರಲ್ಲ. ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ ಬಳಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದರೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗ್ತೀರಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಲೆನೇ ಇದು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಕೈಗಳು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಹೊಟ್ಟೆ ವೈಶ್ಯ, ಕಾಲುಗಳು ಇದಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ನೀವೆಲ್ಲ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿದ್ದುಕೊಂಡು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಸುವಂಥ ಗುರುಗಳು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಸನಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಬೇಕು. ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದು ಬೆಳೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಅನ್ನುವಂತೆ ಒಬ್ಬ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷ, ಒಬ್ಬ ಯೋಗಿ ಮಹಾತ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ನಿರ್ಮಲಾನಂದರ ಒಂದು ತಪೋಸ್ಥಳ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋದೇ ಒಂದು ಯೋಗ. ನಮಗಂತೂ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಕೂಡ ಬಂದಿರಿ. ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 101ನೇ ಜಯಂತ್ಯೋತ್ಸವ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ತಮಿಳುನಾಡಿನಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 10ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಸದಾ ಗುರುಕೃಪೆ ಸದಾ ಇರಲಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಲಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ವಂದಿಸಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗೇನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಬೇಡ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಯೋಗ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಜೆಟ್ ತಂದಿರೆಲ್ಲ ಬೇಡ ಸಾಮಾನು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ತಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯರಗಂಬಳಿಯವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ವಿಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂಥವರು, ಗುರುಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಯರಗಂಬಳಿ ಗುರುಭಕ್ತರು. ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಬಳಿಕ ತಾವು ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಾಡೊಂದು ಕೇಳಿಸೋಣಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗದ್ದೊಂದು ಗುರುಗಳದೊಂದು ಹಾಡು ಕೇಳಿಸ್ಬಿಟ್ರಿ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ್ದು ಹಾಡ್ತ್ರಿ? ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮದಿಂದ ಒಂದು ಹಾಡಿನಿಂದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಾಡೋಣ. ಹಾಡಿ 1 ಎಲ್ಲರೂ ಜೋರಾಗಿ 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್.